मेरी नसीहत समझो, ये मशवरा समझो या जो भी समझो तुम लोग सारे के सारे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जब तुम्हें अंदर से तुम्हारी आवाज़ आ जाए, तुम्हारा ज़मीर बोल दे, तुम्हारा माइंड और तुम्हारा दिल तीनों एक तरफ हो जाएं और कहें कि भाई तुम ठीक हो, नेक्स्ट पर्सन गलत है और तुम हक सच पे हो, देन फिर ना देखा करो सामने कौन खड़ा है। दुनिया का ताकतवर से ताकतवर तरीन इंसान भी आपके सामने खड़ा हो, आप डट जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? तुम पर वो जवाल ले आएगा अगर इस काबिल हुआ तो, ठीक है, उसके पास इतनी पावर हुई, या ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा कत्ल कर देगा। इससे ज़्यादा कुछ भी, कत्ल से ज़्यादा कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है, किसी का बुरा। ये दो ही चीज़ें हो सकती हैं उस इंसान के साथ, ठीक है, अगर आप ताकतवर से मुकाबला कर रहे हैं और आप सच पे। और अपनी बात करूं तो मैं ऐसा बनता हूं कि वंस मुझे अंदर से मेरी आवाज़ आ जाए कि भाई तू ठीक है अली और नेक्स्ट पर्सन गलत है, तो अपनी दुनियावी और दीनी या इस्लाम के मुताबिक दलीलें छोड़ो, मैं अगले बंदे को उसकी की हुई बातों से उसे ही गलत साबित करता हूँ। दैट मीन्स कि उस बंदे ने किसी पॉइंट पे वो बातें की होती हैं, देन वो जो बात कर रहा होता है फिर उस बात पे पूरा नहीं उतर रहा होता और मैं उस बंदे को वहाँ पे पकड़ लेता हूँ, या बंदी हो या बंदा हो, और मैं फिर सरेआम कहता हूँ कि मुझे वो लोग जहर लगते हैं, खुदा की कसम। वो लोग मुझे जहर से भी कोई बुरी चीज़ होती, मैं वो कहता, मुझे वो लगते हैं ऐसे लोग जो लोग ना इस्लाम देखते हैं कि ठीक है यहाँ पे हमारा फ़ायदा है तो ये इस्लाम ठीक है, ये इतना हिस्सा उठा लिया जाए, और फिर जहाँ पे जिस हिस्से के मुताबिक खुद गलत साबित हो रहे हों उस हिस्से को लात मार के साइड पे कर देते हैं। मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं और मैं ऐसे लोगों के ईमान पे और उन पे लानत भेजता हूँ और सरेआम भेजता हूँ, और यकीनन मेरा रब भी भेजता होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे फेजेस देखे हैं जिनमें अरूज भी शामिल है, जवाल भी शामिल है, जिनसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हो उनका पल भर में बदलना भी शामिल है, फिर जिनसे आपको कोई तवक्को ना हो उनका आपके साथ उस पॉइंट पे खड़े होना भी शामिल है जहां आपके साथ कोई आपका अपना भी ना खड़ा हो रहा हो। यानी 21 साल ज़िंदगी में मैंने वो कुछ देख लिया, या वो कुछ मैंने एक्सपीरियंस कर लिया अपनी ज़िंदगी में कि जो इंसान 100 साल जी के भी नहीं कर पाता, ठीक है। और ये मैं नहीं, लोग कहते हैं, दुनिया कहती है ये मुझे, ठीक है। बात करने का मकसद सिर्फ यही है कि भाई कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, व्हेन इट कम्स टू दीन या व्हेन इट कम्स टू योर फेथ या बिलीव, देन रगड़ दो अगले बंदे को, जितना रगड़ सकते हो रगड़ दो अगले बंदे को, और उससे नीचा दिखाने में या उसे बुरा साबित और गलत साबित करने में कोई कमी ना छोड़ो। मैंने अपनी ज़िंदगी में अरूज भी देखा है, जवाल भी देखा है, और ये दो चीज़ें मैंने पता किस बेस पे देखी हैं, किस वजह से मेरे पे अरूज भी आया, जवाल भी आया, इस वजह से कि मैंने कुरान में लिखी गई बातें, कुरान में बयान की गई बातें रब की तरफ से जो रब ने बयान की हैं, और हदीसों में बयान की गई जो बातें हैं, वो मैंने दो टोक दुनिया के सामने, अपनों के सामने रखी, और उस वजह से जो ताकतवर थे उन्होंने मेरे पे जवाल लाने की, मैं कह रहा हूँ, बेपनाह कोशिश की। इसके बावजूद रब ने मुझे गिरने नहीं दिया कभी, बिकॉज मैं हक सच पे था, मैं भी जानता था, मेरा रब भी जानता था, डेट्स इट। क्योंकि जब आप दिल में एक आपके ईमान हो, या आप एक माइंड सेट रख करके निकलते हो ना कि मैं रब के लिए कर रहा हूँ, या दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए या उसके गलबे के लिए कर रहा हूँ, देन फिर रब आपको गिरने नहीं देता कभी भी, चाहे आपके सामने दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान क्यों ना खड़ा हो। जीत आपकी होती है एट द एंड, यानी कि जीत ना भी हो तो अगर वो आपको, तो वो गिरा भी नहीं पाएगा, ठीक है। जीत ना भी हो अगर तुम्हारी, तो ये मेरे से लिखवा के ले लो, मतलब रिटर्न फॉर्म में ले लो। और बाकी ज़िंदगी का निचोड़ ये है कि रब के कामों को मानो, तुम्हारी दिली मुरादें सारी की सारी ऐसे पूरी होंगी कि तुमने सोचा भी नहीं होगा कभी, लिटरली तुम्हारे कभी वहमो गुमान में भी नहीं होगी ये बात कि ऐसे पूरी होंगी और इतनी जल्दी पूरी होंगी सारी की सारी मुरादें, ठीक है। ये मेरी सारी ये 20 से 21 साल नहीं, साढ़े 20 साल ज़िंदगी का निचोड़ है सारी की सारी, जो मैंने इस शॉर्ट वीडियो में कैद करने की नाकाम कोशिश की है, लेकिन काफ़ी हद तक कैद कर भी ली है। इस 20.5 साल ज़िंदगी, 21 साल कह लो राउंड फिगर करके, 21 साल ज़िंदगी के निचोड़ को या एक्सपीरियंस को, जो कुछ मैंने अपनी लाइफ में देखा है। मेरे लास्ट में मैं फिर वही बात करूँगा कि जब आपको मालूम हो ना कि आप सच्चे हो और आप हक की बात कर रहे हो,
اور دین اسلام کی سربلندی کی بات کرے، دین اسلام کے مطابق، اللہ کے احکاموں کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی حدیثوں کے مطابق آپ بالکل سچے ہو، دین ڈٹے رہو۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، جان جائے گی، تھوڑی دیر کے لیے زوال آ جائے گا، تمہیں وہ رب تمہارا اس زوال سے نکال کر وہاں پر اٹھا کے بٹھائے گا جہاں پر دنیا نے اور تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ تم اس پوائنٹ پہ جا کے کبھی بیٹھو گے، لٹرلی۔ اور مجھے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، عروج زوال سے گھنٹہ فرق نہیں پڑتا مجھے ان چیزوں، لٹرلی۔ میں مطلب کہ فرق پڑتا ہوتا تھا، اگر میں یہ کہوں نا کہ کبھی پڑا ہی نہیں مجھے ان چیزوں سے فرق، تو یہ میں جھوٹ بولوں گا۔ پڑتا ہوتا تھا مجھے، عروج سے، زوال سے، پیسے کے ہونے سے نہ ہونے سے فرق پڑتا تھا، ایک زمانے تک پڑتا بھی رہا، اب نہیں پڑتا۔ اب جیب میں کھ بھی نہ ہو نا تب بھی چل سی نا، جیب میں کچھ ہو تب بھی چل سی نا، سیدھی بات ہے۔ خوش رہو، آباد رہو، جہاں بھی رہو، اور جہاں غلط ہوتا دیکھو، میں تو پھر سمپل ورڈز میں یہی کہوں گا، یہ کہ رکھ دو اگلے بندے کو، اگلے کہیں پہ غلط ہوتا دیکھو نا، اگلے بندے کو یہ جو بھی ہو دنیا کا بندہ طاقتور سے طاقتور، یہ کہ طے لگا دو اس بندے کو، اسی ٹائم، اسی لمحے، اسی پل، یہ کہ طے لگا دو اس بندے کو۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ دین اسلام پہ اس طرح چلتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کے مطلب کہ فریاد کرنے لگ جائیں کہ کاش ہم بھی ایسے چل سکیں۔ پھر میں نے وہ انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو کہ واقعی پورے بھی اترتے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو جسٹ دنیا کو دکھانے کے لیے، ایک مفاد کے لیے۔ ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا، جو دین اسلام پہ اللہ کی رضا کے لیے خالصتاً چل رہا ہوگا نا، جس میں کہ عبادت میں یا جس کی جو بھی وہ کر رہا ہوگا دین اسلام کے لیے، اس میں ریاکاری نہیں ہوگی، وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے سے کبھی گریز نہیں کرے گا، چاہے وہ خود ہی غلط کیوں نہ ہو، وہ خود کو سرعام غلط کہے گا۔ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، میں تو کئی پوائنٹ پہ خود کو صحیح بھی کہہ جاتا ہوں، جو سیدھی بات ہے، سم ٹائمز غلط بھی ہوتا ہوں، اور میرے پہ نہ آنا کبھی بھی، ٹھیک ہے؟ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، میں تو ہوں ہی گناہ گار سا بندہ، ٹھیک ہے؟ کبھی کئی جھوٹ بولتا ہوں دن میں، کئی سچ بولتا ہوں، میری بات، میں اپنی بات، ویسے میں جو پراپر چل رہے ہوتے ہیں دین اسلام پہ، میں کدھر چلتا ہوں، میں تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ شرمندگی کی بات ہے یہ میرے لیے، باعث ندامت ہے، شرمندگی ہے، لیکن پڑھنی چاہیے مجھے بھی، آپ سب کو بھی، چلو یہ ایک الگ ٹاپک ہے، خیر۔ لیکن یہ کہ وہاں پہ ڈٹ جایا کرو، ٹھیک ہے؟ یہ کہ طے لگاؤ اگلے بندے کو ہی، اور گنو نہیں کتنے بندوں کو یہ کہ طے لگائی ہے تمہارا رب تم سے اتنا مطمئن ہو جائے گا نا تمہارے اس فیصلے سے، اس رویے سے، اس کام سے، کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کبھی زندگی میں کہ رب تم سے کبھی اتنا مطمئن ہوگا۔